Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya 'anil Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala annahu panapasaun guna kanjeng Nabi qala panika adabu pasara kanjeng Nabi li Aisyah tadek ka Aisyah debuna kanjeng Nabi la tanami cek tedung sambian Aisyah hatta ta'mali sampai alaqo sambian arba'ata asya ada keempat banyak perkara. Cenderung tedung bian Aisyah debun kanjeng Nabi mun tak ada keuleuh bian mari ngalakoni sempat hatta takhtami setong sampai ngatamaki sambian Al-Qur'an ada ke Al-Qur'an wa hatta taj'ali ban sampai ada tiaki sambian Al-Anbiya ada ke banyak nabi laki de ke sambian syufa'ah de apareng syafaat yaumal qiyamati dalam tina kiamat. Dua, dan sampai ada tiaki sambian al-muslimin ada banyak orang Islam rodi napani ke banyak seribo angkih de kesambian. Cendera tedu ngembian Aisyah debun kanjeng Nabi mun tak lek geuleuh ngalakon impak setong ngatamaki Quran. Dua, minta syafaat dek ka para nabi ben kangkok kula ben ka para nabi selain. Telok orang Islamnya porah ka sambian ridho. Wa hatta taf'ali nomor 4 wa hatta taf'ali ban sampai ala kosambian Aisyah debuna kanjeng Nabi hajjatan de ka haji wa umratan ban umrah. Empat tak berat saja nak wani kira-kira kalau elakoni dalam sekecil haji ban umrah ni kapan haji nama lalu pak apa luar bila pasti tedung umpama namun haji melolo ngalakoni haji melolo mun tak engki mun nang tak bulan haji mun nang bulan haji mun tak nang bulan haji dari rumah coba umrah ni kan kudu amikot mun tak amikot dari masjid si ampone tantua kita oleh umrah tawaf melolanya matawaf sunnah mun tak sa'i. Pikir ben Aisyah berok dia kutu mata maki Quran minta syafaat ada para nabi ben ka Rasulullah ada tiap-tiap orang Islam kapi saya berdening alam dunia itu seneng kaabe artinya oleh seporana oleh pangaporana orang Islam laki Islam bini salam dunia dur masa entar tong setong entar sepora pas haji atau haji ben umrah. Akhirnya fadakhala maka masuk pasara kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu fabaqaitu maka kare kaula jabun Aisyah alal firashi ing atas lama kula nang pas lama tedung burung saya tedung akan tedung ngak
Makuk meguk Aisyah pah nangan was Rum masih ngalakonan nagore pakon haji pakon umroh pakon ngatamaki Quran hatta atamma sampai nyampurna aki pasar kanjeng Nabi as-salat ada salat kanjeng Nabi setiap kali mau asaren kanjeng Nabi ini ka salat yang bian ben gulemon teronor as-sunnah yani lampa-lampa na Rasulullah abu aja ngabu tedung abu aja ada durokaan pajang apa nih banyak macam apa pajang hajat bisa pajang tasbih oleh ada tiap pajang tasbih jangan jangan tak temu potongan sampai sampurna kanjeng Nabi sholat falamma atammaha maka samangsana sampurna maka samangsana nyampurna aki pas kanjeng Nabi deka sholat jadi lastare qalat maka ada bu pasra Aisyah ya Rasulullah he Rasulullah fidaka abi wa ummi fidaka ni kadal jabni dal kadang-kadang nak kanak nulis fidaka ngoca nika kan pada nak sompaan sini ke guru fidaka nika kalaban tebusna bapak kaula ben embu kaula janak kanak makin demi tangepak reh fidaka abi wa ummi kalaban tebusna bapak kaula wa ummi ben embu kaula amartani makon ajunan jabun Aisyah amartani makon ajunan dek kaula bi arba'ati asya'a kalaban empat banyak-banyak perkara la akbiru saya tak kelar kaula fi hadhihi sa'ati dalam kali kecem dalam paling kecem dalam paling waktu ula saren ya Rasulullah benajunan tak ibu kia saren mun tak le keula ngatamaki Quran ni kapon menika tibiin sampai berapa jam waktu ki antara keajunan asa kaku ya cabis iki bisa berdayeti napti namun Nabi bisa lain pas katipun apa tina seentara epakon haji epakon umroh epakon minta samuran dek ka muslim laki muslim bini tak bisa tina ngalakonin dalam 1 jam debuna Aisyah la aqdiru fi hadhihi sa'ati an af'alaha dek qatu ala ko kaula dek ka sa'ah atau dek ka arba'ah penderan ke arba'ah ni udah tak bisa ngelakoni sempak guna Aisyah tapi pada apa jen gula saya ngelakonan na jaringan kentor berek setuju akhir fatabassama makami pasara kanjeng Nabi budi fa'ila fatabassama makami Rasulullah pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isam Rasulullah ja wala na Aisyah pas ipakon ngatamaki Quran si asarena ipakon minta syafaat Nabi selain juga ipakon minta sapora dek para Islam laki Islam bini bani pakon haji ban umroh misam Rasulullah wa qala ban adabu pasara Rasulullah idza qara'ti tatkala maca sambian qul huwallahu ahad deka qul huwallahu ahad ila akhirih faka'annaki maka atika dia sambian khotamti panikah ngatamaki sambian Al-Qur'an deka Al-Qur'an masyaallah teti monte dunga ngatamaki Quran cukup maos al-ikhlas telorane setong pada ben ngatamaki Quran genjerna munda iya kok tau sangat ngatamaki baya kok nang ko maca al-ikhlas telokane yo derma munda iya ya pada ben orang maaf pada ben orang entar tibi
marung bakso ben matoro. Pada bakso ing rasana beda. Mon marung tibi bakso na panas, bisa nyimbu ini, bisa nyimbu itu. Bisa bon kerupuk, bisa bon macem-macem. Keng mon matoro titip buntu depak kekenengan celep. Sambel etani, saus etani, tak bisa ngalahnya karep. Nggih. Nggih. Keng padeng akan bakso. Sama halnya dengan ini. Sama-sama makan bakso tapi dengan versi yang berbeda. Sama-sama pada ngatamaki Quran, tapi ada keselokan Gusti Allah yang kita tidak tahu versi bagaimana yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetimbian mon gulakku ca ngaji kitab pagula gulakku ki buru pon mare maca Al-Ikhlas 11 kali, dikapon ngatamaki Quran berapa kali? Pada ben pak kali. Kurang setong, wajahnya 12. Telok 6, telok sangat, telok 12 wajahnya. Ini kan tadi 11. Apa dan maksud tujuannya Nyai ketika baca Al-Ikhlas sebelum kita mengaji kitab? Awalnya dulu, setelah Abah nikah sete, can pikir kula hadiah aki ke Abah. Bacaan kitab kula saya baca, bacaan Al-Ikhlas saya baca, kula hadiahkan kepada Abah. Tapi ternyata setelah membaca keterangan nikah, Masya Allah luar biasa. Luar biasa rajana manfaat dan luar biasa rajana hikmah. Tidak pun Kanjeng Nabi cukup ben maca Ikhlas 3 kali. Wa idza shallaiti bentat kana maca sholawat ben cebuna Kanjeng Nabi dek ka Aisyah alayya ing atas entaula ing atas enseko. Cebuna Kanjeng Nabi. Wa alal anbiya ibn ing atase banyak-banyak nabi min qabli dari sebelum nasengko faqad sirna maka ongko-ongko dadi kaules saja artinya Kanjeng Nabi ban para nabi selain laki dek kabaan syufa'a panikah banyak-banyak seapare syafaat yaumul qiyamati dalam dina kiamat. Bila ban sampean mun laka maca selawat ka Kanjeng Nabi, mestine ban Kanjeng Nabi sare di ma orang saya paling sekut mak andor ya mat anu nyebutan nyama. Oh iya, sare lakukan. Makanya selawat ini bisa menggeser dalam kehidupan kita yang tidak beruntung dijadikan orang yang beruntung oleh Allah. Kula sampean mun sering maca sholawat, seawal buku catatan kula sampean termasuk dari golongan orang yang celaka, itu dipindah oleh Allah, ditaruh golongan orang-orang yang ontong. Konsepnya kita sebibini apa ya? Yang tak tepat, lembut tak main paksambatan. Sampun betepak montai ketok obun ko sing ketok kemarin tak lebur santri jeng lance mau kiai tak teman ngajarin bian obuk lagi je santri nikah kudu rapi kudu ganteng meniber selerber ngaring hilde obun habis gerembis tak temu gerembis. Sallu ala Nabi Muhammad. Ben maca sholawat ka sengko, ben para nabi selain makanya bari iya cari ben kula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Cukup. Dua. Wa hatta Ramadan ya Allah. Wa idza astaghfarti bentak kala na minta sepora ben guna Kanjeng Nabi lil mu'minin ada kebanyak-banyak orang mukmin ini minta ki sepora nyopre sepora
Istighfar nika kan minta nyopreh. Ya Allah. Fakulluhum maka tining sadajana kapi mukminin raduna panika ridha pasare kapi mukminin angkih dek kabeh. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cukup. Tak banyak ca saya baca montedong aja ini kadang sang kasema ca mak bisa di padahal sekon nih. Cukup. Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari sanika maca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jamil anbiya'i wal mursalin. Telo astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Terakhir dibuna Kanjeng Nabi wa idza qulti bentat kala ngocak ben Aisyah subhanallahi dak kalafat subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita tambahna la haula ya tore kita tambahi terserah. Yang saya ajarkan dalam kitab ini kan nikah tasbih ini kan bacaan tasbih ini kan nikah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mon bain macam dia Aisyah coba Kanjeng Nabi faqat hajajti maka ongko haji ban wa atamarti ban umrah ban. Tikun kalau macam gini kepada ban kita sih melaksanakan haji dan umrah, tapi dalam versi pahala, dalam versi amaliyah tidak sama. Pada benreng aniat ngelakona apa bejeng elaksana aki bentak elaksana aki. Caepon menabi aniat ampun catetnya ini pun catet. Tapi pahalanya porsinya beda ketika niat itu terlaksanakan atau tidak terlaksanakan. Beda. Gimana namanya? Kok ngakan nama hari na? Karena niat. Kok ngakan nama hari na? Oh iya. Elakonin nggak kan? Kenyang tak kenyang? Nyaut tasbih akan melayang lagi kalau udah nyaut. Cek nyambi orang raja kemarin nyari seraja lah. Beni kebeweret kula nyambi ni kula tre tanah kiai beri resurian kula juta dua ajareta guruna Kiai Hasan Abdul Wafi almarhum Nurul Jadid Paiton. Mon morok tafsir sanau-sanaura ngaji ning ibu di kiai ngaji ing mun asaren lora putrana di tasbih siap pikir nyaman kira kok niru jam tapi tasbih oleh bodo jozo mulai kening tasbih wa dengar ani ka ba coba tasbih ibu cengar udah iya biko saking tasbihnya bisa ketat pas tapi mending udah tasbihnya benih jasa nonton keng larang di kamu belian tau deh 1,5 juta tapi sebenarnya kun kalau tasbih herring biar nggak nemu nengnya pasar udah sama ini kan cetedung mun pada cetedung tasbih akan melayang kening seperti tasbih melayang. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngereng tak tambah tak masalah. Ketika pun usahakan gula bandian montai dong cukup. Sakit cek le pas langsung doa dan doa nanti dong dari nyaman doa belok tuh kalam pos. Udah emar setengah 4 lagi udah jeding.
Dan gula pikir, oh mari sekejaki, paling amun. Apa keluar dari jeding pol setengah 4 lebar 10 menit, takut tak amun dia. Hari ya pernah ojen si risi tak pati raya malam. Nyaman gelut itu. Duh ya Allah, wak bisa pas talapus. Monte dunga doa gelu, macan ika gelu, nginom pabinyak dok. Mau ke setengah putol pambi. Wallahi jamin cukemi. Ulah sani ke bola nak kan beda bila nak panakan dari patran. Panakan sapopo kuni panangki panakan du popo. Emak kenika du popo na aba. Atanya ke gulami. Apa? Dari macaran montrojo ko sebumi nginom paminya. Bongkuan tami baterima dan badan kok malay. Ban monte dungang nginom paminya dok. Pangabi makai 5 gelas kan gul. Ela ko ni ongko can tak sampai 5 gelas geng, 2 gelas can nginom ongko monte dungang. Ongko no kuju kemi, kula jaga pahmi can. Tak teman telat makin kula bejak sebu can. Oh gege berarti padahal kok kroco ngoco nyoro can. Angkan nginom ongko kuju kemi ongko jegongku. Ya Allah, monte dunga maca. Oh, montero jaga engak sejegein maca sebagian surat ayat dari surat Kahfi. Sudahlah bukti aki po. Jaga langsung, jaga. Tafsirun Hanafiyun, keterangan pada kitab Tafsirun Hanafiyun. Berdempak, gengain, setong maca. 2 maca. 3 maca. Istighfar. 4 maca. Tasbih. Pada ben kenjal haji ben umrah. An Ali bin Abi Thalib ini kama pancah keterangan. Bagus nih kege nih. Nika kula bangga dengan macan, nika kula bangga karena saya sudah menjalankannya. Ini, boleh. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Sayyidina Ali hadis nika kantona Sayyidina Ali mereng dari Kanjeng Nabi. Dabuna Sayyidina Ali qala adabu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Dabuna Kanjeng Nabi man pasara orang ora ase maca pasara man qul huwallahu ahadun dek ka surat Al-Ikhlas yani mau nyenak qul huwallahu ahad ba'da sholatil ghadi samarena sholat pagi. Ghadi ini kan kalau makanan sarapan, tapi kalau lakoh laku. Jadi kula ben sambian mon maca surat Al-Ikhlas samarena sholat subuh hiburan kan mari baca subuh. Pas ngaji kitab ongke kaula buru baca Al-Ikhlas. Gege pon sesuai dengan hadis ini. Yang kula sebelumnya tidak tahu hadis ini memang betul-betul pacet lakar makon kakui maca Al-Ikhlas marina bajang sombu romoro kula pon maca Al-Ikhlas 11 kali setelah abah meninggal. Mon sebelum masa nikah sombong bacaan surat Al-Ikhlas abah pun tentak maos karena abah ampun sombong omor di kula ketemorok cantik kira kula malai sajan banyak kebagusan seetrema ya langkopur kula maca Al-Ikhlas sendiri. Ternyata beda hadis nikah hadis sahih nikah orang yang maca qul huwallahu ahad ba'da sholatil ghadi samarina sholat laku yakni sholat subuh 10 marratin dek ke 10 banyak-banyak kan lam yasil maka tak dapat ilaihi deka man qara'a dzanbun panapa dosa. Ya Allah nih coba pikir ben sampean aja. Dadi orang saya macaan Al-Ikhlas 10 kali de lemare apa jeung subuh maka dosa nika tak dapat kula ben sampean. Artena jaga Allah dari anak dosa. Ini can gula loh hadis ini kambian mun tak percaya jika hadis murtad dia. Orang murtad benihun kalau dari ocak dari lesan dari tengka benih tapi mun tak percaya jika hadis murtad. Tak ada pak dosa wa in jahadahu ben sanajan ongku dek kaman
Ini saya kuda, digerci onggun nak. Asyaitan pasar syaitan. Makela rayu, yelus, beri matu, beri penyompet kopeng, rayu dek remah hui kengon maca ongguan alih kelas buruk tak kira gitu. Abo tedung ni kan rayuna setan nak. Ambian jadi yelus, saya pasang kebun setan. Dibelai-belai. Dibelai-belai gitu. Benih apa pian? Belai pasal kebun setan. Ganggu makle kopeng tak ngiding napas seeja buah ki tap mata male letum. Korma congguan tak kira. Makin tak kira pada remak ban setan. Tak bisa. Jika ingin tak macam. Atau timah jaring anak bibir karena cek berat. Saya macam qul huwallahu ahad Allahus samad. Gula kadang pakai metem kan macam. Mau nembian metem colok tak kulik mata metem. Coba kaji nih ada benih gula nak. Dia punya kanjeng Nabi ini ke hadis. Jaga lu macam makle lopot dari gangguan setan supaya kita tidak tomi ke dalam lembah dosa. Jaga ben Allah malah tak kelakon itu tak pada pak dosa ke abah bentus ke Allah meskipun pun setan cik gangguan. Hadis ni kah keterang nah ore malembian je iya gina napa gini kah wahia bentining tining qul huwallahu ahad atau suratun makkiyatun panika sorak sepun semakkah wahia bentining surah arba'u ayatin panika 4 banyak ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 4 ayat wa khamsa asyarata kalimatan ben 15 kalimat wa sab'atun ben petto wa arba'unah ben 40 harfan arah huruf. Itulah isinya dari surah Al-Ikhlas 4 ayat lima belas kalimah 40 petok huruf. Coba ayo dari keterangan ini kita usahakan sebelum ngaji kitab kita baca Al-Ikhlas usaha akimacah makle bebas dari gangguan setan jaga Allah tusah male tak nalpek kebetena abe amin Allahumma ya Rabbal. Ini can gula nih kah hadis. Wan Habib ni wa an Ubay bin Ka'b. Ya Allah, la salam aja. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala. Dari Ubay dari Kanjeng Nabi annahu panapasaung kuna Kanjeng Nabi qala panika adabu pasal Kanjeng Nabi. Debuna Kanjeng Nabi man pasara orang kora ase maca pasara man surata qul huwallahu ahad de ka surat qul huwallahu ahad marrotan de ka ambelan wahidatan sesekalian situng ami keberentong keng si maca 11 biki si maca 10 mi bibir jaring bibir ngatel kantel tembeh hellu maka situng a'tahu maka aparing dek keaman Allah Ta'ala pasara Allah Ta'ala minal ajri dari ganjaran kamisli ajri mi'ati syahidin akatia ganjarna 100 orang mati syahid mangkana beri terangaki kitab Tambihul Ghafilin orang si mati syahid masuk surga tidak ada. Mungkin enggak ambian keterangan beri telo orang saya masuk dua surga tidak ada orang mati syahid. Saya boleh. Ada lelang tapi. Cek kalau beri saya terang lagi. Budak sealako tapi ki tetap atau ka Gusti Allah Subhanahu
Saya nomor telu orang miskin setak sombong, orang miskin sombong ruwala tak beni nang swarga tapi nang apa sih sombong akhirnya dia triki ya pakun sebolo soko iya pakun duaan kopeng ya pakun dua ada saya lebih pampak lagi sombong lah. Nika macam situng qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad pada ben kenjerna orang mati syahid 100. Ini enggak Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini kepaman Kanjeng Nabi. Yang waktu itu meninggal dalam peperangan. Pada bulan teman cerita kambian pada banjir 2002 ngeramun tak selo kalero nang Madinah nih ke banjir teman banjir sampai nang lembah Uhud. Nah astana Sayyidina Hamzah ini kan beda nang Uhud nang gunung bener gunung Uhud bian bila mon umroh atau haji pasti ikiba aziarah kanika. Ini kenang lembah nih ya, ini kepada astaja, pakurin. Ini ke astana para syahid sesubung umur. Orang mon mati syahid, mari perang, umpaman kening panah, cuk, cekak ben mana nah, karena kelicir dere. Ini ke langsung yang kupuraki orang mati syahid. Tahu siapa di, tahu siapa dere, langsung yang kupuraki, syahid, pasti, surga, pasti. Antara yang kiba beun lia penihunnya mana saya syahid wah. Jadi pola nak mau di anaknya mana syahid apa malah masuk surga. Kan padan ben soleh penihun kronya mana soleh kadang orang kamu karon lagi. Ini kebanjir pada waktu itu banjir itu menggenangkan para kuburan syahid ini. Akhirnya pada si nyukbul setong cah karena tergenang banjir karena kasak benih tanah nggak nih ada jadi tanah ada yang jadi ada bedih tetimon pada banjir gampang aku ngambeng lo pada setong nih saya keluar dari coba biar congok koneng katanya tambah Google tak baca banjir di Madinah sampai mengeluarkan pada mayit syahid saya keluar ini kedere napakun ingat seger Pak gula ban biang tak terus detik mati orang syahid anu napa di genjerna orang mati syahid terus di neje ka aja macam leh langsung kroset tong tak keberentong keng kan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 orang mati syahid. Nikah hadis min hadisil arba'ina keterangan dari kitab hadisul arba'in ada kitab hadisul arba'in itu ada. Wanin Nabi dari Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala inna fil jannati syajaratun inna fil jannati saungkuna panika dalam swarga syajar ya Allah mai baca syajaratun cek beda inna ya inna fil jannati saungkuna panika dalam swarga syajaratan panapah kaju pohon juga tu sama nyamain panapa syajarah haula badek kaju haula ngai jawab bila yuk mon yuk ibu ben kaju haula ngain saja kan ngacing kok ben-ben cerita aki ben ki musannif dalam Durratun Nasihin bahwasanya dalam surga beda kajunya mana kaju haula ayo lah janjian saya santre pondok pesantren mambo lulum akompol nang kaju haula kemudian ben siapa kadek saya masuk kok bila janjian cannyai kana ibu ben kaju haula sare tu dia mon benda pak kadek kok debte jadi ya yang mon engkau sih dapat kadek enjen kok tak resare nabe apa pak resare na mon kare na santre la tak cinta kan kok mon kok pakun cinta ke santre yang mon santre tak cinta aja di na tak esar ya la to horon maka rangka TV nyaman haulab haulabah
Wa alaiha ban panika ing atasen syajara asmarun tining binyak-binyak buah. Ketika kaju haulak ni ka buah, banyak buah. Buah nikah akbaru lebih raja minat tufahi etempeng apel. Tufah itu apel. Bian mon ngakan tufah beda hadis ni jami'us shaghir tiap pagi makan tufah satu beda. Jami'us shaghir mon si andi kitab jami'us shaghir. Gula teman macam gini kan. Tak sapan gula ngaci kan nyai, pasti gula nyai. Bula buru mangkin ngiding keterangan niko. Bula nyoro male anu boy apel eka kana saari situ penlaku. Anapa? Eka lanjangan obor. Bongku ada congok jam yang saujir main ngasih male apel ka kepirin. Apel dah. Ini ketufah. Nah, tapi lebih raja kenepeng apel. Wa asgharu ban lebih keni minar rumani etempeng delima. Delima, abang datang. Benih rua benih. Ada delimanya mana orang rua. Delima ni kak mau nengikan peni ini delima nak. Eng mon delima anu toif juraju. Ya pon bayangkan ben sambian lebih raja ben apel lebih keni ben delima. Ni ka buan nak kaju haulak. Wa ahla ben lebih manis minal asali etempeng matu. Pasan manis. Lebih manis kata bang matu. Amma beda matu saya tak manis. Ya geng mon beda matu baik, geng berarti salah nyaruan. Mak bisa salah nyaruannya. Jaring jet matu di kabajana manis. Geng mak nyaruan akemi dari buriin pas baik. Berarti nyaruanna tepan ngakan kembang epayan. Oh ini kembang epayan. Masa tak tahu aja? Boni. Nang pinggir sungai si tombu kembang kuning camak pai. Beni cok teman cokan. Beni. Monjan nak kena lembah kembang mataharian. Kembang bayan ngaruah mau nih camak coba camak pas rasai benambian baik dulu orang kembang bayannya mana nah kenika lebih manus kan lebih manis ketimbang matu wasyaddu ban lebih banget bayadon kotena minal labani etempeng susu mana nak kena kodok lagi nom susu kebi. Dianjurkan malam tahun baru minum susu biar kehidupan kita dalam tahun baru ini 1447 Hijriah putih seperti putihnya susu. Tadi besi sih beli susu. Kelar melela jangan. Ya susu saya bulaule. Idin nak nasib saya mutuk lah ya lah. Makin nabung, saya wajibkan nabung sehari seminggu 10.000 nabung, seminggu 10.000. Bulan molot, ayo jalan-jalan kita ke Sunan Ampel. Or nabung, je minta kok mau minta kering tuan aku tak rida je. Nabung TV 10.000 seminggu 10.000 kecalake iya. Ayo jalan-jalan, maletak jentuah. Maleta lekas tua, menoreng sekut jalan-jalan roh besaki dari jen model. Anak apa? Ya boleh dengan besaki nikmat Allah. Subhanallah deh. Tinggal besaki roh apa? Abu subhanallah deh keton melondo. Tetimanan jen modenya londoten dua lah. Jadi bayadan minal labani. Wa asyaddu bayadan minal labani wa alyanu ban lebih empuk, lebih lemes, lebih lembut. Alyanu ni kan. Karena mon beda anak laki percaya lemes lain. Wa alyan. Rabi ini burung dua. Wa alyanu ban lebih lemes minaz zabadi etempeng susu kental. Susu kental itu ya ada susu kental manis rua. Harapkan lebih lemes tempeng rua buan aja.
Coba bayangkan derma padahal bunter ya. Rajaan ben apel. Kenian ben delima, pote, tapi lebih lemes ketimbang derma mata geger jaring lemes. Tapi tak ning akalen soalnya kenika buan swarga. Tak ning akal gula ben sambian si tak depak tantona. Pacet ketika lakar buan swarga. Lah, napa kan kui sera maka matur Abu Bakar matur ka Kanjeng Nabi. Qala Abu Bakrin ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dawuh Abu Bakar, "Man yaquluha ya Rasulullah?" Man pasera orang yaquluha si adeer pasera mandeka asmar ya Rasulullah ya Rasulullah pasera si adeer wa buan keto ya Rasul. Qala adabu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man panika orang ay wa huwa man sami aseng ngiding pasir man ismi dek kanyama kaula fasalla maka maca solawat pasir man alayya ing atase kaula fahuwa maka tini man yaquluha panika ngakan pasir man dek ka asmar. Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala nabi Muhammad bekal ngakan api. Ayo janjian bener kaju haulak mangka namun beda asmana Kanjeng Nabi sebut mbiyan kudu ajawab maca sholawat dek ka Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Zuhratur Riyad keterangan beda kitab Zuhratur Riyad kare sapiri wa inna ma sumiyat dan pastane nyamain panapa suratan ikhlas dek ka surat ikhlas. Nyamai anak pama nyamai surat ikhlas liannaha karena saungkuna surah tukhlisu parnika apresiasi panapa surah qari'aha ka orang semaca surah kan nyamain surat al-ikhlas kolan namun orang semaca surat al-ikhlas nikah pas bersih itu sana Allah maka pas nyamain al-ikhlas araki orang ngertep dek remar ya tukhlisu qari'aha min syada'idid dunya dari banyak-banyak kebangetan dunya wal akhirati dan akhirat kau di ingat dunya epa kempang epa mudah beri jalan keluar kau di ingat akhirat juga sama epa kempang epa mudah tak ruwet mangkan cek merutan orang malah tak meruwet odin ben Gusti Allah. Mbian jadi ustadzah, mbian jadi pengurus, cek meruwetan kan? Selain, malah tak meruwet odin. Meruwet. Ara besaki lah, mun meruwetan kau orang, ben, kali meruwet ki ben. Ara besaki, lah tete din tamu cak. Ben jadi apa boy, cek meruwetan kau orang. Mun ben memudah urusan orang, maka ben urusan pekepang ben Allah. Jadi epa ringin jalan keluar dalam keodiinna epa gempang urusan odin neng itunya juga neng akhirat wasakaratil mauti ban sakaratul maut mun mati ya tak iba balarat gula berinding ca cerita beda gula ribadin di tamoy nyada kain tereta na subung omor nyede kay tereta na subong umur targa gula tina nyede kana tretan gitu nya anak may nyede kana tina ano pikiran nya ke tretan kinto say mati nya ya Allah saray galus saray katedun na nya tak tuli pamati ben Gusti Allah aklus aklupuk cancay yan mong tawa-tawa kucing gue ada kucing kadang mong kucing sih tak pusingi coan cukup mon mati ya berusaha nih kaca ya Allah ampun pas derma gini kemana aku mau engki pas mari sakit tak tino kucing santri langgeureun ya pokoknya izin coba gitu pas Roma cali ikhlas benak tina sejarah aja sepo biar tina iya jeng pakon ibu aburud pas tadi gitu ibu deui dibaca ikhlas seminggu nih pas guru sobong om
Tapi dalam seminggu kento masya Allah abluxer buka kelampi rata-ratan oca coba lah saya keluar ngelolo arah petang tretan di mana iya apa tuh apa saya kelaku setiapnya kento las dari tok betok enak tina targa kento beda sebagian beres saya jual sedekah akhirnya ke ajunan ke produk terserah ajunan produk pada sekalangkong meder ahli kubur sambian ini kayak sebuah ben Allah ini keceretan ini kayak tak bagi kapi ceretan ben bulan ini kok sengit aja ya Allah jangan pulang kok materi baring na bagus mati ben Gusti Allah jadi sakaratil maut nih kami minta semapan jah cok minta si coba mempahnan dari ya saya minta coba tapi jadi sesuai dengan kelakuan angkat tadi orang nyuruh merutan orang meletak flukser banget merutan orang yang basakiwan ini gua sakaratil maut ban sakaratil maut wa dulumatil qabri ban kapatang na kubur timon maca al-ikhlas kau dia netunya ban akhirat panyaman sakaratil maut pagempang kuburan tak patang ban Gusti Allah patera angkan dia kasangka mengaji kitab di laku macam ikhlas ni kasamo na kula banambian saya tak macam berarti tak di sanggup daya lah saya macam di sanggup ni wa dulumatil qabri ban kapatang na kubur wa ahwalil kiamat ban pakai buna tina kiamat bila tak bingung ban tak bosan karena kula ban sambian seling macaan surat al-ikhlas ban andi tekuan andi pemimpin siapa iki kak dito Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruqiya anna rajulan mata faraahu Allahu a'lam bissawab.